What's up, everybody? May the peace of Almighty God upon you and welcome to this channel to improve your speaking skill with Mr. Alex. Today, we're gonna see different types of idioms. ዛሬ በጣም አሪፍ የሆኑ አባባሎችን ይዘን መጥተናል። ከዛ በፊት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኦኬ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ማስታወሻችሁን አውጡ። አሪፍ ነገር አለ። ኦኬ ለረስ ዳቭኔ ፈርስት ሴ የመጀመሪያው ምን ነበር የሚለው ይገነሴ try give me your blessing. You're gonna say like, give me your blessing. Give me your blessing. Yo, give me your blessing. የምትሉት የመጨረሻው ለምሳሌ እዚህ ጋር ING ያለን blessing ነው የሚለው blessing blessing ነው የምንለው ኢትዮጵያን አክሰንት ከሆነ ግን አሜሪካን ከሆነ blessing ነው የምንለው ING ካለው ጂን አንጠራትም አሜሪካን አክሰንት ከሆነ blessing blessing ነው የምንለው ኢትዮጵያን ግን ከሆነ blessing ነው የምንለው ኦኬ give me your blessing what mean like give me your blessing what does mean give me your blessing give me your blessing ማለት መርቀኝ መርቂኝ መርቁኝ ለምሳሌ አንድ ሰው መርቀኝ ወይ ደግሞ መርቂኝ መርቁኝ ስትሉም እንደምትሉት give me your blessing give me your blessing mom give me your blessing እናቴ መርቂኝ mom give me your blessing give me your blessing ነው የምትሉት ስለዚህ give me your blessing ማለት መርቀኝ መርቂኝ መርቁኝ ለምሳሌ ልሄድ ነው መርቀኝ ወይ ደግሞ ልሄድ ነው መርቁኝ I'm gonna go give me your blessing I'm gonna go give me your blessing or you're gonna say like I'm gonna go give me your blessing mom I'm gonna go give me your blessing mom I'm gonna go give me your blessing ልሄድ ነው መርቀኝ ልሄድ ነው መርቂኝ I'm gonna go give me your blessing I'm gonna go give me your blessing give me your blessing ነው የምትሉት መርቀኝ መርቂኝ የሚለውን ይተካል አሁን ለምሳሌ ልትመርቀኝ ትችላለህ ልትመርቂኝ ትችያለሽ ብላችሁ ወይ ደግሞ ልትመርቁኝ ትችላላችሁ ብላችሁ ጥያቄ ደግሞ ስትጠይቁ ምንድነው የምትሉት can you give me your blessing can you give me your blessing yo can you give me your blessing can you give me your blessing ነው የምትሉት can you give me your blessing you gotta say like can you give me your blessing ልትመርቀኝ ትችላለህ ልትመርቂኝ ትችያለሽ ልትመርቁኝ ትችላላችሁ የሚለውን ይተካል you gotta say like can you give me your blessing mom can you give me your blessing dad can you give me your blessing sis can you give me your blessing bra can you give me your blessing you gotta say can you give me your blessing ልትመርቀኝ ትችላለህ ልትመርቂኝ ትችያለሽ ልትመርቁኝ ትችላላችሁ ወይ የሚለው ይተካል ማለት ነው you gotta say like can you give me your blessing can you give me your blessing ነው የምትሉት ኦኬ ወደ ሁለተኛው እንለፍ ወርሜ አንብቧት piece of shit you gonna say like piece of shit ማለት የማይረባ ወይ ደግሞ ዋጋ ቢስ የማይረባ ወይ ደግሞ ዋጋ ቢስ ስትሉም እንደምትሉት piece of shit you gonna say like piece of shit oh that's like piece of shit ያኮ የማይረባ ነው that is piece of shit በቃ ያንተው leave it that is piece of shit በቃ ተው ያ ዋጋ ቢስ ነው leave it that is piece of shit you gonna say piece of shit ነው የምትሉት piece of shit ነው የምትሉት ሐሳብ ዋጋ ቢስ ነው your idea is piece of shit your idea is piece of shit bra hey your idea is piece of shit you gonna say piece of shit ነው የምትሉት piece of shit የምታወራቸው ዋጋ ቢስ ናቸው your talking is piece of shit your talking is piece of shit hey bra stop your talking is piece of shit stop your talking is piece of shit አቁም በቃ የምታወራቸው ዋጋ ቢስ ናቸው stop your talking is piece of shit stop your talking is piece of shit stop man your talking is piece of shit you gonna say piece of shit ነው የምትሉት ዋጋ ቢስ የሚለው ይተካል ማለት ነው ኦኬ ለረስ ዳግኔ ሶስተኛው guard your tongue guard your tongue guard your tongue እንላለን guard your tongue እዚህ ጋር ዲና ዩ ከመጣ አሜሪካን አክሰንት ሊንክ እናደርገውና guard you እንላለን guard your tongue guard your tongue or guard your tongue እንላለን ኢትዮጵያን አክሰንት ከሆነ guard your tongue ግን አሜሪካን ከሆነ guard your tongue
Got your tongue. Got your. You're gonna say got your tongue. What I mean like got your tongue. Got your tongue ማለት ለምታወራው ነገር ጥንቃቄ አድርግ። ለምታወሪው ነገር ጥንቃቄ አድርጊ። ለምታወሩት ነገር ጥንቃቄ አድርጉ። got your tongue. Yo, hey, got your tongue. አንተ ለምታወራው ነገር ጥንቃቄ አድርግ። Yo, got your tongue. አንቺ ለምታወሪው ነገር ጥንቃቄ አድርጊ። Yo, got your tongue. You're gonna say got your tongue ነው የምትሉት። got your tongue. got your tongue. አሜሪካን አክሰንት ከሆነ ልክ እንዳልኳችሁ ዲናዩ የትም ቦታ ቢመጣ ቹ ሳውንድ አለው። got your tongue ነው የምትሉት። got your tongue. Hey, yo, hey, got your tongue. What are you talking about? Hey, got your tongue. ምን እያወራ ነው እንዴ? ጥንቃቄ አድርግ። What the hell are you talking about? Hey, got your tongue. ምን አባ እያወራ ነው? ለምታወራው ጥንቃቄ አድርግ ስትሉ what the hell are you talking about? got your tongue ነው የምትሉት። what the hell are you talking about? Hey, got your tongue. what the hell are you talking about? got your tongue. got your tongue ማለት ለምታወራው ነገር፣ ለምትናገረው ነገር፣ ለምታወሩት ነገር ጥንቃቄ አድርጉ የሚለውን ይተካል። ሶ ፎር ዳት ዘን ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ የማይረባ ነገር ዝም ብሎ የሚያወራ ከሆነ ለምታወራው ነገር ጥንቃቄ አድርግ። got your tongue. hey, got your tongue. got your tongue ነው የምትሉት። got your tongue. yo, hey, got your tongue. you're gonna say got your tongue ነው የምትሉት ማለት ነው። ለምታወራው ነገር ጥንቃቄ አድርጊ፣ ጥንቃቄ አድርጉ የሚለው ይተካል ማለት ነው። ኦኬ let's dive in. fourth one አራተኛው read what say yellow dog. you're gonna say like yellow dog. what do you mean yellow dog? Yellow dog. you're gonna say like yellow dog. what do you mean like yellow dog? yellow dog እንላለን። yellow dog ማለት በጣም ፈሪ የሆነ ሰው yellow dog እንላለን። yellow dog አንተ በጣም ፈሪ ነህ እንዴ ብላችሁ አንድ ሰው ስትጠይቁ፣ ወይ ደግሞ አንቺ በጣም ፈሪ ነሽ እንዴ፣ ወይ ደግሞ እናንተ በጣም ፈሪ ናችሁ እንዴ ብላችሁ ስትጠይቁ ምንድን ነው የምትሉት? are you yellow dog? are you yellow dog man? are you yellow dog? yo, hey, are you yellow dog? እንዴ በጣም ፈሪ ናችሁ እንዴ? are you yellow dog? are you yellow dog? ስኪ ግን እሴ are you yellow dog ነው የምንለው። are you yellow dog ማለት በጣም ፈሪ ሰው ነህ ወይ፣ በጣም ፈሪ ናችሁ ወይ፣ በጣም ፈሪ ሰው ነሽ ወይ ስትሉ are you yellow dog ነው የምንለው። አንተ በጣም ፈሪ ነህ ስትሉ ደግሞ አንድ ሰው ምንድን ነው የምትሉት? you are yellow dog. hey yo, you are yellow dog. sis, you are yellow dog. እህቴ አንቺ በጣም ፈሪ ነሽ። you are yellow dog ነው የምትሉት። you are yellow dog ነው የምትሉት። አንተ በጣም ፈሪ ነህ። እኔ በጣም ፈሪ ሰው አይደለሁም ስትሉ ደግሞ I'm not yellow dog. I'm not yellow dog. hey, stop man. what the hell are you talking about? I'm not yellow dog. I'm not yellow dog ነው የምትሉት። I'm not yellow dog. you're gonna say I'm not yellow dog. እኔ በጣም ፈሪ አይደለሁም የሚለውን ይተካል። I'm not yellow dog ነው የምትሉት። I'm not yellow dog. okay, this is like our today's lesson. let us repeat again. አንዴ እንድገማል። የመጀመሪያው ምንድን ነበር ያልነው? አስታውሱ። try ምን ነበር? give me your blessing. give me your blessing ምን ማለት ነው? መርቁኝ፣ መርቁኝ። give me your blessing. እናቴ መርቂ ስትሉም እንደምትሉት mom give me your blessing. mom give me your blessing. አባቴ መርቀኝ ስትሉስ dad give me your blessing. dad give me your blessing. you're gonna say give me your blessing ነው የምትሉት። ሁለተኛው ደግሞ ምን ነበር? piece of shit. you're gonna say like a piece of shit. what I mean like piece of shit? piece of shit ማለት ዋጋ ቢስ፣ የማይረባ ወይ ደግሞ ጥቅም የለሽ ምንድን ነው የምንለው? piece of shit. you are piece of shit. አንተ ዋጋ ቢስ ነህ፣ አንቺ ዋጋ ቢስ ነሽ፣ እናንተ ዋጋ ቢስ ናችሁ። you are piece of shit. yo, hey, you are piece of shit. piece of shit ነው የምንለው። piece of shit ዋጋ ቢስ ወይ ደግሞ ጥቅም ያሌለው የማይረባ piece of shit ነው የምንለው። ሶስተኛው ምን ነበር ያልነው? guard your tongue. guard your tongue ኢትዮጵያን አክሰንት ከሆነ፣ አሜሪካን ግን ከሆነ guard your tongue. guard your tongue ለምትለው፣ ለምታወራው፣ ለምትናገረው ነገር
ጥንቃቄ አድርግ፣ ጥንቃቄ አድርጊ፣ ጥንቃቄ አድርጉ። get your tongue. Hey, get your tongue. Yo, hey, get your tongue. you gonna say get your tongue. get your tongue ነው የምትሉት። እሺ get your tongue። የመጨረሻው yellow dog። yellow dog ምን ነበር ያልነው? በጣም ፈሪ የሆነ ሰው። እኔ በጣም ፈሪ የሆነ ሰው አይደለሁም። I'm not yellow dog. I'm not yellow dog. Yo, I'm not yellow dog. I'm not yellow dog ነው የምትሉት። እኔ በጣም ፈሪ አይደለሁም ስትሉ I'm not yellow dog. Hey, I'm not yellow dog, man. I'm not yellow dog ነው የምትሉት። I'm not yellow dog. I'm not yellow dog ይላል። So this is our today's lesson. If you have a question, comment, suggestion, whatever, you can just really, comment for us. This is the point what I'm saying to you. ጥያቄ ካለ ሐሳብ መስጠት ይቻላል። ከተመቻችሁ subscribe, like, share ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በኦንላይን መማር የምትፈልጉ ካላችሁ በዚህኛው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ለተጨማሪ መረጃ መጠየቅ ትችላላችሁ። May God bless you, protect you, wherever you are. Stay blessed.